हेलो व्यूअर्स वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज घरते बार्गार बनाम माने बार्गार बनाई खाम आज। तो बार्गार तो केनेके बनाम बार्गार की दिम तो आपलोके भिडिओ चाई थाकिले गोटेइखिनि गम पाब। तो बोलक एतिया भिडिओ आमी आरम्भ करूँ। लैছো पियाज तारपिছত आम लैছো और नारिकलो दिम बार्गारत। नारिकल सस तो থাকিবই और লগত बाटार থাকিব और कणी लैছো और लैছো बन छयटा बनाम। तो आपलोके भिडिओ चाई दिबला तेतिया बस्तुखिनि मैं काटि लम काटि रेडी करूँ। तो मान पियाज काटा रेडी आम काटा रेडी नारिकलो काटि रेडी करे दिलु चुकी चुकी करे और बनटा काटि रेडी और एते जिमाटा पूरा की करे दिछु एकदम और बाटार और सस बस्तुखिनि रेडी। तो एबार आमी जाम किचेनत। अल्प के बाटार मिलाई आसो दे अलग के बाटार मिलाई दिम। এবার দিয়েছো ডিমা মানে কোনি দিয়েছো ডিমা এটা বলবো পিয়াজ দিল আম দিছ नारिकल दिছ सस दिছ सस दिছ এবার উপরে এটা ঢাকে নিয়ে দিছ। এবার উল্টে দিয়ে হচ্ছে দেখলা হচ্ছে দে। তো বার্গার বানাইবা রেডি পুরো বার্গার। তো বার্গার বানা রেডি এতে বার্গার এবার বার্গার খাওয়ার টাইম হচ্ছে আমার। তো আপনাদের ভিডিওটা চাই থাকিব আমি খাই আপনাদের টেস্টও জানাই থাকিম। ভিউয়ার্স তো এবার আমার খাওয়ার টাইম ভোজনের টাইম। এবার আমি সবাই মিলে খাম তো আপনাদের দেখি থাকিব স্টার্ট। तो ভিউয়ার্স তো আমার বার্গার খাওয়া হয়ে গেল। আমার বাবা কব কেঙ্কো লাগছে বা কেঙ্কো লাগছে বার্গার বড়িয়া লাগছে বড়িয়া। আমার বাবা হচ্ছে বড়িয়া লাগছে তার মানে বড়িয়াই লাগছে। তো
তো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেল যদি নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কমেণ্টত লিখি দিব আপোনালোকে ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পাইছে তো আজিৰ কাৰণে ভিডিওটো ইমানেই নেক্সট মোৰ আৰু লেটেষ্ট ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তো আজিৰ কাৰণে টাটা বাই বাই কিবা ক'ব নেকি বাই বাই